Barnes descendait du train à East Orange. نزل بارنز من القطار في شرق أورانج dans le New Jersey. New Jersey. Il aurait facilement pu passer pour un vagabond. كان يمكن أن يتحول أو يتحول إلى متسول بشكل سهل. pour un vagabond بشكل سهل. ولكن هنا نقول كان يمكنه أن يشبه متسولا. Mais ses pensées étaient celles d'un roi. لكن أفكاره كانت أفكار ملك. Pendant son trajet entre le chemin de fer et le bureau de Thomas Edison, أثناء طريقه أو مسيره بين السكة الحديدية entre le chemin de fer et le bureau de Thomas Edison ومكتب توماس أديسون, son esprit travaillait. كان عقله يعمل. Il se voyait parlant à Edison. كان يرى نفسه يكلم Edison, parlant à Edison, lui demandant de lui donner l'occasion de réaliser son désir. Lui demandant يطلب منه إعطاءه فرصة لتحقيق رغبته الملتهبة, son désir ardent, رغبته الملتهبة qui est de devenir l'associé du grand inventeur, وهي أن يصبح شريكا للمخترع الكبير, le grand inventeur. Le désir de Barnes n'était pas un espoir. رغبة Barnes n'était pas un espoir. لم تكن رجاء أو أمل. Ce n'était pas non plus un souhait. ليست أمنية. أيضا. C'était un désir. Ce n'était pas non plus un souhait. لم تكن أمنية أيضا. C'était un désir ardent. إنها رغبة ملتهبة qui surpassait tout le reste. إنها رغبة ملتهبة التي تخطت كل شيء et qui était bien définie, والتي كانت محددة جدا. Son désir n'était pas nouveau. رغبته لم تكن جديدة quand il s'approchait d'Edison, عندما كان قد اقترب من أديسون, عندما اقترب من أديسون. C'était un désir dominant depuis longtemps. إنها لقد كانت رغبة سيطرت dominant depuis longtemps, سيطرت عليه منذ زمن بعيد, depuis longtemps. Quelques années plus tard, بعد سنوات قليلة يعني, Edwin Barnes se trouvait devant Edison. Edwin Barnes وجد نفسه أمام أديسون dans le même bureau où il l'avait rencontré pour la première fois. في المكتب الذي في المكتب نفسه où il avait rencontré الذي كان قد التقى به pour la première fois للمرة الأولى. Cette fois هذه المرة
son désir était devenu réalité. رغبته كانت حقيقة، أصبحت حقيقة، devenue réalité. Elle était l'associé d'Edison. لقد أصبح أو لقد كان شريكا لأديسون. Le rêve qui dominait sa vie était devenu une réalité. الحلم الذي كان قد سيطر على حياته sa vie, qui dominait sa vie, était devenu une réalité. أصبح حقيقة. Barnes avait réussi parce qu'il s'était fixé un but bien précis. Barnes كان قد نجح لأنه رسخ أو ثبت هدف أو وضع هدفا bien précis دقيقا جدا et qu'il avait consacré toute son énergie وكان قد كرس كل طاقته et tous ses efforts وكل جهوده tous ses efforts pour atteindre ce but لتحقيق هذا الهدف. Il n'était pas tout de suite devenu l'associé d'Edison. Le premier jour, il n'était pas tout de suite devenu l'associé. Il n'était pas tout de suite devenu l'associé d'Edison le premier jour. لم يصبح شريك أديسون بسهولة tout de suite من اليوم الأول le premier jour. 5 ans passèrent avant que l'occasion tant attendue se présentait. 5 سنوات مرت قبل أن تأتيه قبل أن تظهر الفرصة التي كان ينتظرها. Avant que l'occasion tant attendue se présentait. قبل أن تأتي الفرصة التي كان ينتظرها. Pour tout le monde, بالنسبة للجميع, Barnes n'était qu'un rouage de plus dans l'affaire. بالنسبة للجميع, Barnes كان مجرد n'était qu'un rouage, كان مجرد دولة بآلة, qu'un rouage, دولة بآلة de plus dans l'affaire d'Edison, من أعمال أديسون. كان مجرد دولة بآلة من أعمال أديسون، أو لم يكن إلا مجرد إلا دولة بآلة أكثر من أعمال أديسون أو في أعمال أديسون. Mais dans son propre esprit, لكن في عقله dans son propre esprit, عقله الخاص propre يعني في عقله, il était l'associé d'Edison depuis le premier jour où elle était entrée dans la maison. لكن في عقله كان شريك أديسون منذ اليوم الأول الذي دخل فيه المنزل. يعني يقصد هنا مكتب أديسون. C'est une illustration remarquable. إنها صورة بارزة لقوة الرغبة de la puissance du désir défini, لقوة الرغبة المحددة. Barnes avait atteint son but parce qu'il désirait plus que tout au monde être l'associé de Monsieur Edison. كان Barnes قد حقق avait atteint son but هدفه parce qu'il désirait لأنه أراد أو لأنه رغب أكثر
plus que tout au monde أكثر من أي شيء في العالم être l'associé de Monsieur Addison أن يكون شريكا للسيد أديسون. Et pour cela ولهذا il élabora un plan اختار خطة il élabora un plan أو جهز خطة أو يعني un plan خطة et coupa les ponts derrière lui وقطع كل جسور خلفه يعني قطع الجسور خلفه il coupa les ponts derrière lui. Son désir رغبته qui était d'abord une obsession رغبته التي كانت أولا était d'abord une obsession طموح devint un fait réel أصبحت شيئا واقعيا devint un fait réel. كان هذا النص الأول من هذا الموضوع المتعلق بالمبادئ مبادئ الوصول إلى الثروة والغنى في من كتاب فكر تصبح غنيا لكاتبه نابليون هيل. أتمنى أن تنال ترجمة إعجابكم وإلى النص الثاني من هذه المبادئ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.